Hello, everyone. Nice to see you. And we start the second part of our Hola a one-day todos, with comenzamos Anti-Woke Coalition. ahora My name is la Angelina, segunda and I, as parte well as my colleagues, de is a member nuestro of curatorial encuentro. team of the Anti-Woke Coalition of Cultural Workers Against the War, Yo formo and we parte de focus la on coalición antiguerra. our project is online platform that collected, shared, and Nuestro distributed and proyecto es presented una press plataforma que statements compila, that created distribuya y artists all over the world. presenta We focus on artists who enunciados creados had por experience or have artistas de experienced, todo el mundo, unfortunately, que of the nos war and enfocamos en repressions, artistas que han because for us the vivenciado war la guerra o is la when the represión. large scale invasion of Russia in Ukraine is not only En este separate caso, event, la but invasión a gran that escala that event de or Ucrania perpetrada terrible por Rusia one no that es un connected evento almost aislado, globally all countries, because we cannot build es un democracy or any evento que other afecta a todos los países just del globo everyday porque life no in isolated podemos countries. construir So una we democracia invited o artists vivir una vida so all the democrática en hard países statements of aislados. Ukrainian artists as well Así as que hemos artists invitado a from other varios countries such as artistas Turkey, de Ucrania y Mexico, de otros Sweden, Germany, países Poland, and como so on. México, el We Reino Unido, send on the Holanda, screen, and etcétera. as well Pueden ver sus trabajos en las we also pantallas. try to we we also not only online platform, but we have the No so-called solo tenemos public una tools, plataforma because en for us it's línea, very important también to go in organizamos lo que public, llamamos and we herramientas organize different públicas exhibitions and y discussions to try organizamos to diferentes collect it and exposiciones share it y and discussion discusiones our para knowledge, tratar and to de try to compartir y rebuild new discutir language nuestro and the new conocimiento, theoretical frames to reconstruir nuevos lenguajes y understand marcos how teóricos we can live together and how para we entender think cómo about the podemos situation. convivir And today, y usually we pensar en diferentes we situaciones. choose one topic and focus on it. And for Documenta, we choose topic about the non-human agent during the war. It's very interesting topic El for us tema que because hemos elegido usually para non-human Documenta es agents el de is la when agencia no humana something en or el someone contexto can de la focus guerra. of public. Usualmente And no so hay un enfoque our the second público en part, as I esta said, is a noción discussion. de agencia no And humana. I would like to En esta segunda oh, parte del I evento would like vamos a before I llevar a cabo we una start a discussion, I would like discusión. to say thanks our Antes de partners and comenzar, our quiero darle las gracias foundation a is ECF, nuestras European Cultural Foundation, that Antigua organizaciones Institute, and asociadas. and the moderator of this discussion is a Ukrainian curator, Natalia Chichasova. Natasha. Hello, everyone. It's my pleasure to Hola a see you todos, today, me agrada and thank you mucho for joining verles us for aquí our hoy. discussion. Gracias por Let me acompañarnos en explain esta the discusión. whole idea of our program for Voy a today. explicar la idea de Um, nuestro programa we want to para split hoy. two different ways on Queremos how we dividir dos maneras can work with the distintas topic of war and de especially non-human object and manejar el subject tema de la during the guerra war y de objetos y with the sujetos theoretical no way. humanos durante la And guerra. for this Por una reason, parte, de we manera invite teórica, the y es scientists por and eso que artists hemos and invitado people who a engage in personas que humanitarian trabajan en side. los campos de And la with a ciencia, el practical arte one, y el we trabajo try to use humanitario. the tool of Y art tenemos un to componente speak práctico about tratando this de usar el painful arte and como problematic herramienta para topic. hablar sobre The este main tema purpose of this doloroso y discussion will be problemático. dedicated El to the énfasis war, de esta the discusión Russian-Ukrainian war, será and la together with guerra our partner en participants, Ucrania. we will discuss it in more details and Vamos a try to show discutirla you that ahora conjuntamente en más Ukrainian-Russian detalle war para is not a tratar de local one, mostrarles but que a esta global guerra one. no es un evento So, firstly, local, I sino want to global. introduce En the primer lugar, quiero participants for our presentar discussion for a today. las personas que participan It's en nuestra Alektina Kakhidze, discusión de a hoy. Ukrainian artist who Alektina as well Kajizda have a es una residency artista in ucraniana history in Kievan region. que tenía además una Diana Loy, residencia. Polish
is currently in Warsaw. Diana Lenoik, una And artista Nigel polaca que Clark, vive en the Varsovia, professor of human y geography Nigel at Clark, profesor de University. geografía humana en la So, Universidad de Lancaster. our today's discussion will consist of three main parts. And first of Nuestra these parts discusión will be based on consistirá de tres theory. partes. La primera And será we want to teórica little bit y share and try queremos to compartir explain un poco y the tratar de terms explicar that we'll use during los a términos practical que part of workshop, usaremos durante mainly which la connect parte with práctica invasive del plants. taller, que tiene que And ver con las I want to ask plantas my invasivas. colleagues and Y quiero participants pedirle a mis how we can colegas explain invasivity cómo in the podemos plant world. explicar What does it la exactly mean, invasividad en el mundo and vegetal, qué moreover, significa how exactamente the humanity y can cómo use this term puede la humanidad for their usar reasons este and término perspectives and somehow instrumentalize it for their y en political cierto reason. modo instrumentalizarlo con Hello. motivos políticos. I interpret a invasive plant as a plant which is taken Hola, from yo interpreto una planta local invasiva place como where una it planta was que ha growing sido since tomada del lugar ice local age donde crece till desde la edad the de hielo humans, I would say, hasta que people los seres gardeners humanos, diría yo, took this personas, plant and bring to agricultores, totally la another tomaron context. y la llevaron a un And this contexto plant appeared completamente to be distinto. naturalized. That Y means esta could planta manage to pareció exist verse in new naturalizada, conditions logró without existir gardener, bajo nuevas without technology by condiciones, people. sin ayuda And humana. through the a few theories which exist on invasivity Y hay can algunas teorías really sobre like este show fenómeno que the behavior muestran which I would describe like que se trata de un domination through the local comportamiento plants. que yo How? describiría de Well, dominación for por instance, parte de this las plant plantas locales. appeared in new context O, on new por climate ejemplo, zone, la on new planta continent aparece en un without nuevo nature contexto, una enemies. nueva It's zona basically something like climática, insects. y Or for resulta instance, another que theory aparecen to invasivity enemigos, that, por for ejemplo, instance, it was insectos, or too wet or too o dry en and it otros helps this casos plant quizás el to get clima the es demasiado power. húmedo, demasiado Or seco, y en sometimes virtud de ello there is kind la of planta se fortalece. intersection between O a veces hay invasive una plant in some intersección scene and new entre una situation. planta So the theories of invasiva invasivity y are una few, nueva circunstancia. and Así of que course hay pocas this teorías de plant la which appeared invasividad y, to por be very supuesto, powerful and esta behaves planta like a que bad parecía guy. ser It's so muy much, of course, nothing to poderosa do y se with plant, comporta un poco but the como el malo de question la that people película. Claro, esto no change tiene the que ver con fate las of this plant, plantas, sino and con el hecho de que los seres humanos han plant appeared alterado in the su situation destino this is like behaves y so la badly, planta but of ahora course not aparece en un so much contexto en about el que se plant it itself. comporta mal, So pero this is claro, no es my asunto de la planta definition, misma. trying to be not Así lo so defino yo plant-phobic. entonces. Yeah, Estoy thank you. tratando de no ser muy plantafóbica. Gracias. Thanks. I wanted to pick up on what Aleftina was saying, but I come from New Zealand, which is one of the places that has more invasive species Yo than vengo de anywhere Nueva else. So Zelanda, uno de for los me, it's lugares not just a en los question que of hay la mayor what we can cantidad de do with especies these terms. invasivas. Así que It's that para they're mí no very, se very trata tanto troubling de qué hacer terms, con los and they move términos, sino que backwards son and forwards between the términos human muy world and the inquietantes non-human world, y van y vienen entre colonizing, los colonizing mundos plants, humano y no colonizing people, humano. native Hablamos and de plantas non-native colonizadoras, personas colonizadoras, invasive species. nativas y no Also, the nativas, term refugee, invasoras, which is a term incluso for el término places where refugia, species survive refugios, difficult que son things los like lugares ice donde las ages. So especies again, moving it sobreviven backwards and a etapas forwards, distintas como refugee, edades de refugia. hielo. I think we have to be very, very careful with the way Pienso que that debemos tener these mucho terms move cuidado backwards and con forwards. la manera como Just to give estos one example, términos viajan entre ambas sometimes in the esferas. UK, Por ecologists talk ejemplo, about por ejemplo, en el Reino an Unido invasive plant and it's las a not personas native plant, and they'll take that plant hablan into a schoolroom and they de will drop una planta the invasiva invasive non-native plant
into the rubbish tin and say, this is a bad Toman una plant. planta And invasiva, for la llevan a un salón de the children clases y of, la of botan a my la basura y le communities, this dicen, can be por very, ejemplo, very disturbing to a see los that a estudiantes que migrant, esta es una planta a mala newcomer porque es or migrante, pero stranger en esa gets sala puede dropped into haber the rubbish tin. So we have to be very, niñas very migrantes careful, I que think, se with sentirán muy the mal. way that these terms Así que pienso move que debemos tener backwards and forwards. mucho But I think there's also cuidado. kind of quite creative ways Creo que that we también can hay maneras kind más of play around creativas with these de terms and jugar con do estos other things with términos, them and mobilize them, which manejarlos is de another otra term manera y that utilizarlos o that movilizarlos. moves De backwards hecho, and este forwards. es But otro I think what a término lot of it que comes back viaja. to is the question of what En últimas, se belongs, who and reduce what a belongs qué in a place, pertenece, quién who and what is a pertenece en un stranger, lugar, and who qué is y someone quién es who un arrives extraño more recently. I y, think there's y quién some es alguien que ha llegado más Aboriginal Australian recientemente. tribes have a special Creo phrase que for las tribus a plant aborígenes or an animal australianas or bird that designan de manera was a especial a stranger seres but vivos has que now fueron en algún become momento now belongs to the land. So they extranjeros, have a pero que special ahora term for this. So pertenecen a as la people move tierra. from one to the other, I think that Entonces es that's really posible important pasar de, to keep in mind una to try categoría a and la blur otra that y es boundary between importante who recordarlo belongs para and who's a stranger. desdibujar esta frontera que separa a quien pertenece de quien es extraño. Si yo quisiera presentar un ejemplo, por ejemplo, hay una especie invasora en Polonia y Ucrania, Canadian Golden Root. Podríamos entenderla como una planta mala, pero en Canadá fue una planta muy importante para las comunidades indígenas y muy útil. Entonces no es fácil decir que las especies invasoras son malas. Es mucho más complicado cuando estamos hablando del comportamiento de las plantas porque son una manera completamente distinta de ser que la humana. Es siempre un problema cuando hacemos un paralelo y transferimos entre el comportamiento de las plantas y el comportamiento humano. Es difícil. Y términos como invasora es lo que ya ha dicho Nigel. Toda esta idea de especies no nativas, etcétera, etcétera, fácilmente se transfiere y debemos tener mucho cuidado. So maybe it will be interesting Quizás to entonces sería tell our interesante guests some maybe example of explicar how un this ejemplo invasive de term used for cómo political reasons, for este example. término Because I de remember our previous vegetación discussion invasora and se usa Diana, for también example, have por a razones very nice políticas. example of En nuestra conversación de an antes, Diana dio exhibition un muy dedicated buen to invasive ejemplo plants, so maybe de you una can tell more exposición sobre about las this. plantas invasoras. Sí, recuerdo una exposición que se hizo en Varsovia en 2017, creo. Se trataba de las plantas que migran y las plantas que llamamos invasoras y estaba enmarcado en el discurso de la política de derecha, que la crisis de migración es una especie de invasión, como dicen las políticas nacionalistas. Entonces, de repente se usaba esta metáfora para mostrar cómo esta política de derecha usa el término para sus propios objetivos. No sé si lo expliqué bien. In New Zealand, again, it's very complicated because De nuevo, en Nueva Zelanda es muy complicado porque yo que soy de Europa, yo soy uno de los invasores. No hay manera de evitarlo, pero también usamos otro término en inglés, feral. Feral significa un ser que ha sido domesticado, pero que luego se escapa, salta la cerca y comienza a renaturalizarse. Algunos de los artistas con quienes trabajo han jugado mucho con esta idea de lo feral y indican que muchos tipos de cosas, personas, ideas artísticas, por ejemplo, llegan a un país nuevo y se pueden saltar la cerca y comenzar a transformarse de nuevo en un ser salvaje en conversación con el paisaje local.
Me around with parece them. I que know ese the bars are término so far también from a es very interesante. useful Sé que concept to work a with. muchos It artistas escapes some of the les ha resultado un differences concepto between útil, native evade and algunas non-native. diferencias entre nativo y no nativo. Yo también quisiera añadir que también hay una diferencia entre el término planta invasora y la migración de las plantas, porque las plantas siempre han migrado, porque por ejemplo, por el cambio climático, algunas especies se mudan hacia el norte, o tratan de escapar subiendo a las montañas forzadas por el cambio climático. No pensamos que las plantas se muevan, se puedan mudar de un lugar a otro, pero lo hacen. También ellas migran. Y recuerdo un ejemplo en inglés, la flor llamada Elden vive en los Alpes y no sé, es una planta muy tradicional en Suiza, es como una de las flores nacionales de Suiza, pero esa planta también migró con el clima, llegó después de la edad de hielo a esa parte de Europa porque el clima había cambiado. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos de vegetación local, ¿qué significa esto? Si regresamos a la edad de hielo, era un ecosistema completamente distinto. Entonces, quizás creo que ahí es cuando se habla de lo que llamas tú refugia. Esto podemos conectarlo entonces con el problema del cambio climático y la guerra en Ucrania también está conectada con el cambio climático. O quizás podemos discutirlo después, perdón. But I still like to be not on a side human, to advocate human, that like we can just Yo say quisiera that we are no not abogar por lo responsible for humano, appearance of pero invasive plants because pienso que no podemos still decir que no the link seamos to invasivity is very responsables clear. por el This is very fenómeno de las connected plantas to, let's say, invasoras, great porque discoveries. claramente Columba las time, invasiones when the new principales places were vegetales discovered están and people started ligadas to use a boat and then they los put plants descubrimientos on como el de plants Cristóbal and take Colón, one plants, bring to another cuando context, and then also from eh, another context bring to another context. And it's las naciones starting. And colonizadoras of course, transportaron plantas de un the whole contexto issue a otro, y ahí before this date, comenzó. Y por plants were created supuesto, really like so hard claro, antes de eso, coexistence. And then las plantas humans, when crearon we had formas like de teenagers, coexistencia they muy just really like made robustas y chaos between luego plants. los seres And of humanos course, I crearon un also caos. so much about be very sensitive and be very careful. This Entiendo que hay que tener mucho parallels cuidado sometimes they work, sometimes they don't al work. And usar of estos course, if paralelos we que a veces say funcionan migrant y a veces no. and Claro, si invasive decimos plants, it's absolutely migrante, different because invasora, if to talk about en el potato, caso de this las is plantas es absolutely migrant completamente because it's a kind of distinto porque si tender hablamos de plant la or papa, exotic plant and es never una can planta survive without migrante, the es una help of a planta exótica gardener, que let's say. nunca habría But podido sobrevivir sin invasive plant, they ayuda also de los agricultores, pero las how plantas to say invasoras they also sometimes también a veces mm, were in the situation, as you said, transition. So it estuvieron en was situaciones resident de that taking transición, insects como tú around, has which dicho, por actually can ejemplo, en consume un their primer leaves, and momento their fue invasora, metabolism is luego under llegaron control, and insectos then they are que switching podían consumir from sus the hojas being y invasive entonces to just la weedy población de one, ese or just to vegetal be fue not to be invasive controlada one. y se I just say naturalizó. that politicians should really Yo like know diría que botanics better and not to les scare políticos kids deberían and aprender each más de other. botánica y And no as asustar my a friend botanic says that les when niñes. some people Tengo with un he said amigo hammer and botánico que sickle dice, is talking to him, he say not for me with the hammer, this kind of Soviet Union symbol, dice cycle que, and hammer. He por said ejemplo, I'm cuando le not going to talk to hablan any de la Marxist hoz or y el any socialist martillo, or any mi political amigo party. dice, I really no, like esto to talk to no me botanists. gusta This is hablar con maybe este the tipo de best thing, just personas. really like to talk in the circle that everyone is understand what they are Lo talking mejor about. quizás es entender And solo it en must un be really like círculo en el que proactive puedes for entenderte discussion, con las not just personas que estás to hablando manipulate by poor plants. I will say poor plants. para no manipular a las pobres plantas. So I propose
propose you to switch on our second track of a discussion about the war. Propongo And que ahora we'll pasemos maybe a have our discutir un previous segundo discussion tema, a about saber, la but guerra. we speak about the one En more nuestra reform which conversación little bit anterior related to plant and animals as well. It's world protection. hablamos de del término protección. When I hear this slogan of Aleftina protection of local plants, it's absolutely positive. Cuando escucho I el remember eslogan the proteger las plantas speech locales of parece algo President of Russian completamente Federation, Vladimir positivo, Putin, pero when recuerdo un he started the discurso de war in Vladimir Ukraine Putin and cuando said comenzó la guerra en he Ucrania. want to Dijo protect que Ukrainians quería from proteger Russian a la side. gente But ucraniana now, que hablaba during the ruso, war, pero they ahora killed all of durante la Ukrainians. guerra They not han depends on what matado a language they speak. todas las personas en Ucrania And sin for importar qué me, it's idioma about the hablan. manipulation of this kind of Para mí se trata de la topic, terminology manipulación as well, de este how they tipo de can fight. terminología. And I've noticed a lot then in the media. He visto que he observado que en los Speak medios about the war a menudo se habla de la guerra between Ukraine as a local entre Rusia conflict, y Ucrania como si but fuera we un just want to conflicto invade, local. but it's so far from us. Parece We algo do not muy act, lejano and this case is not only Ukrainian cases as well. We don't pay attention to a lot of different y wars. no es solo en este uh, caso, pasa con muchas presented otras now guerras in a different a parts las of our que no les continent, prestamos atención. and that is why Y es for por me eso it's interesting to que speak now me parece with our interesante participants hablar how the ahora war affects on the climate sobre changes cómo la guerra and how we impacta can el cambio impact climático, do on it. Because if you know, we live in a time of climate crisis still, porque como sabrán, and estamos en una época de crisis how the war climática. can make this crisis worsen. ¿Cómo es que la guerra Yeah, I puede can start, if you empeorar mind. esta crisis? Yeah, I Sí, remember puedo when I comenzar was si a no les kid region molesta. when the whole-scale invasion happened. It was Recuerdo que estaba en la 24 región de February, and I spent Kiev like cuando almost se 40 days inició being in a la cellar. And at that invasión y time, pasé I casi read an 40 article días by en Bruno un Latour, sótano and y he leí un wrote, artículo de Bruno "So I Latour. received two bad news in the same day. The first Recibí news, dos the malas Russian-Ukrainian noticias el war mismo started, día. and the Primero second empezó la news, new guerra. data about En climate segundo change." lugar, And he wrote, nueva "I don't know información what is sobre the el cambio worst, the climático. news Y number Bruno Latour one, the decía, no sé cuál Russian-Ukrainian es war peor started, or news de number estas two dos about noticias. the data on climate change. Be honest, I'm a Ukrainian artist, maybe not so many people here do know me, but I was so arguing Seré with Bruno Latour, being in a honesta. cellar. I was really Soy pissed off, and I artista said, "Ha ha ha, ucraniana. Me if molestó you'd muchísimo really este make artículo it de Bruno worse Latour. for Escribiendo Russian-Ukrainian ese war, it would be artículo, two tragedies in one. First of all is pensé, about la violence guerra between son dos humans, and secondly, tragedias a la vez. so En much primer lugar, daily violencia entre seres influence on the humanos climate change. y en Why? segundo lugar, por Just su impacto en el cambio know how it climático. works. When ¿Por the qué? military vehicles they Piensen cómo destroyed fields funciona. Los and they make vehículos soil militares open, destruyen it's los campos immediately creates y crean CO2 espacios abiertos. emits, right? It's bigger and Eso bigger. Secondly, inmediatamente all the genera una gran shellings, all the descarga de fire, combustibles all y this luego los erosion of bombardeos, soil, incendios, la erosión de la so tierra. many things which is actually so much about not to win a bit of climate change but add more and more and more. So this is my Todo point esto of view. claramente empeora el cambio climático. Yeah, I completely agree. Sí, estoy it is totalmente de acuerdo. really connected. Like, can you imagine how? I even cannot imagine how big this influence can be. Like the Imagínense, ni influence of siquiera logro war in Ukraine imaginarme on the la escala climate del change, on impacto the environment. de la guerra Like en I Ucrania think en like el medio it's a ambiente. global problem. Like we cannot Pienso que es think un about war problema in global. Ukraine like something No podemos local, but pensar en la only guerra be en that Ucrania local como ecosystem algo will be local. affected. No, I Quizás think it's se verá really afectado ese connected with sistema, other ecosistema local. countries and No, está global conectado con otros circulation, países y ecosystem, and the el climate change. This ecosistema all toxic global, fuels, this all CO2, combustibles and also tóxicos y like dióxido de we also carbono. know that this is also like the beginning of global
crisis with food. Like Y además es el inicio countries de una that crisis now have problems alimentaria because a lot global. of grains Muchos países ahora tienen came from problemas Ukraine, porque and there is a muchos lot of granos countries who provienen de right Ucrania now have y really hay huge muchos problems. países So que en este of momento course, tienen the muchos war in Ukraine is like problemas. a global problem, Entonces, and we claro, are la all guerra en Ucrania es un mm, problema should global be aware y that todos it's debemos not ser conscientes just about local ecosystem. de que no se ven afectados solo los ecosistemas For me, there's locales. something really fascinating and intriguing Hay algo about que me thinking parece about the fascinante e relationship between intrigante humans cuando and nature pensamos en la relación through entre los war and seres conflict, but humanos I also y la find that it's naturaleza a to me, it's través very de la guerra y el courageous conflicto. when Me survival is at parece stake to muy also be valiente thinking about cuando está en the juego la non-human species. supervivencia, que But estemos también when you think pensando about en las war, especies modern no war, so humanas, much of it pero si is se piensa en about la guerra moderna, se trying to trata en buena undo medida the de ecological tratar de infrastructure that people deshacer la have, how they infraestructura relate to ecológica de la non-humans. It's gente, trying cómo se to relacionan con los unravel seres that. no So in humanos. a sense, Se trata de it's almost desmantelar so often eso. wars of colonization are trying A to do veces genocide las by guerras way of ecocide, colonizadoras tratan so de that if hacer you can un unravel and destroy someone's genocidio a través del ecological ecocidio. Si infrastructure, how puedes they live with other desmantelar species, how they la live with the earth, infraestructura then ecológica you de una can really comunidad, cómo viven con effectively otras especies do y con la genocide tierra, in a different es una way. And it manera seems muy like most efectiva de llevar a kind of cabo un colonial genocidio de wars otra are like manera. that Y in some parece way. And que then, of así course, funcionan casi when todas las you guerras when you coloniales. unravel that, when you start Claro, to take that cuando apart, then desmantelas you get eso, people who are dislocated, then you el get famine, resultado es then personas you que get están fuera de then su you get lugar, disease, you tienes get hambrunas y pathogens coming in. I enfermedades, think it's also to think el about that in ingreso terms of de entidades climate as well. patogénicas. Y Once creo que you've podemos pensarlo unraveled también en somebody's términos del clima. ecological Cuando infrastructure, desmantelas they are la then very, very infraestructura vulnerable ecológica de to alguien, weather son muy events, vulnerables to changing a eventos seasons, to climáticos y cambios extreme en las weather events, whether temporadas. it's monsoons or cyclones or anything like that. They then become very, very vulnerable. And also, of course, much, much more vulnerable to Y climate también change. mucho So más you kind of have vulnerables climate al change cambio on both ends. climático. You Entonces, have en the cierto military, which sentido, hay cambio makes climate climático en change so ambos much worse because extremos. they are Los huge ejércitos carbon empeoran el emitters, cambio as well as climático causing porque emitan ecological grandes destruction. But cantidades de then carbono, the wars actually make people pero so luego much more además las vulnerable guerras to climate hacen que change la gente because sea their mucho, mucho más ecological vulnerable al infrastructure cambio has been climático porque su unraveled. So that makes it very, again, estructura very, very eh, complex. But I think ecológica ha it sido makes it so important desmantelada. to think war Por eso creo que es through muy non-human importante agency because pensar la guerra a they are través de la agencia no inseparable. They're humana so hard to porque tease son apart. inseparables. And for me, when I think about the Para war in mí, Ukraine as cuando well, pienso en la I guerra en always think about Ucrania, the west part of Ukraine, which became pienso about en la east. I'm sorry, parte, about east part of en Ukraine, la parte which oriental now de is most Ucrania, affected territory during the que es war. ahora el And this territorio más territory was afectado started durante la occupied guerra since 2014. y que ha sido And ocupado this desde region of Ukraine 2014. is Esta región de most Ucrania industrial powerful places, but es la zona unfortunately not industrial, so, because it was the it was a heritage. Thank you so much. It was a heritage of the Soviet time. pero And esta zona we need, industrial es un as legado de la Ukrainians, we need época to soviética rebuild this y territory very well. But now, Ucrania tuvo que because reconstruir one este of the most polluted territorio. area in Ukraine Era now, una de las zonas también and más unfortunately, contaminadas del because of the país y occupation, Ukraine desafortunadamente, have no como possibility to resultado de la rebuild this ocupación, problem. Ucrania no tiene ninguna And posibilidad all de the enfrentar things ese will happen problema. in this occupation territory is not under our control. No It podemos may get controlar lo que está worse and make a pasando en global este problem, territorio not only for Ukraine, but y all esto over the puede world. generar un problema para Especially el there mundo are entero, no solo huge para Ucrania. cases about the influence of war in Ukraine on the whole ecosystem, is as well the case when the Russian military forces También bombed está el the caso en el que las Fuerzas Armadas rusas
bombardearon nuclear pla- nuclear nuclear plant in the una Zaporizhzhia planta region. It's nuclear, much bigger than Chernobyl. And if una it's planta bombed, nuclear mucho más grande we que have Chernóbil y fue a huge bombardeada. problem which we need to deal together. Es un gran So problema that que is one tenemos of que the reasons, resolver one of juntos. the reason to stop this war. Esa es una de las And razones por las que hay to que finish parar our esta discussion guerra. on all the pessimistic No quiero ways, terminar la we discusión want en un tono explain and show pesimista. you some cases Queremos when explicar y non-human mostrarles agents algunos or the new ejemplos agents de casos can en los help que us seres no to humanos pueden ser agentes survive y and ayudarnos a recover sobrevivir our y a lost recuperar territories. nuestros And territorios main question as perdidos. well if the humanity want to lead on them or not, but it's our decision. But I hope it will be. Can you tell us some positive example of how Si non-human pudieran agents entonces can help presentar us algunos to ejemplos recover our positivos de land cómo after agentes the no humanos civil nos war? pueden ayudar a recuperar nuestra tierra I have some tras una examples. guerra. I Sí, yo put tengo through my algunos notes. ejemplos. Tengo que consultar mis So I have some apuntes. examples Tengo algunos from ejemplos history. de Like one is the story históricos. about Por beavers. ejemplo, la There is historia one de artistic los work by castores. Aurelia Magnite, Hay una obra de arte partisan of de landscaping, Aurelia and she is an Magnite, artist creo. from Ella es una Latvia. artista She made a de research around Latvia beavers. que hizo And una investigación during sobre the los Soviet occupation castores. in Latvia, Durante la they ocupación made soviética en regulation Latvia, of rivers and made regulation system in controlaron canals. la And población as de you los know, castores y nowadays crearon it's un very sistema de important to canales. renaturalize Como rivers. saben, hoy en So día some countries put es a muy lot of monies to importante make this renaturalizar renaturalization los of rivers, ríos. but Algunos dineros han invertido mucho dinero en estos beavers proyectos de started to do it renaturalización, independently. So pero they los started castores to empezaron a hacerlo de deconstruct manera and change independiente. Comenzaron a these canals deconstruir made by y a cambiar Soviets los and canales hechos por put los them back to soviéticos this natural y restauraron ecosystem. el Like I ecosistema think natural. there is a lot of examples Así where que pienso que hay non-human muchos beings ejemplos en los can que seres be no really humanos agents pueden in the ser agentes recovery of en ecosystem. realidad en la The second recuperación de example, un which is for me like ecosistema. El very segundo ejemplo amazing que me example, sorprende mucho it's about Vakaresti Natural Park in tiene que Bucharest. ver con un So parque there natural was a en big plan Bucarest. by Ceausescu to make huge water Ceausescu tenía un collector, plan and they enorme started to para do it, put hacer una concrete around, obra muy grande para built a recoger big hole, agua. put concrete Empezaron a around, construirlo en but then concreto. Era un agujero system enorme, changed, Ceausescu was pero killed, and luego after el sistema 89 cambió, this place stayed Ceausescu abandoned, murió y and el lugar during quedó 30 years the abandonado. nature back, Y durante the 30 many años species back there, and muchas started to especies recover this regresaron ecosystem y comenzaron a themselves restaurar independently. este And in ecosistema por cuenta 2014 propia. Y en there was 2014 decision that se tomó this la place should be a decisión nature reserve. So this de abandoned, convertir a este destroyed lugar en una reserva area natural. covered by Entonces es concrete una zona became abandonada, nature destruida, reserve cubierta because de plants and concreto, que ahora es animals una did it reserva natural, independently. porque So las you plantas y know, animales lo this restauraron de space manera stayed independiente, abandoned porque quedó because there was abandonado. some, I don't know, there was some plans for new investigations, but they failed, and yeah. So fortunately for plants and animals. And also we was talking about invasive species, Y hemos I also hablado would también like de to las mention especies the invasoras, pero liberal quisiera plants, mencionar like también pioneer plants, this kind of algunas weeds plantas, that can appear as first in destroyed, damaged, toxic areas, algunas hierbas, and por can ejemplo, prepare que the ground, the aparecen poor soil, en zonas for destruidas more y pueden species. restablecer el So they are suelo often y very permiten que luego popular kind nuevas of species, especies and we even se don't know generen how allí. important they are. Like for Son especies example, pequeñas, a Artemisia veces, vulgaris, por ejemplo, Artemisia Lepin, vulgaris, a veces Palin, no sabemos lo importantes que English son. common mugwort,
And for example, this one can appear as a first and recover the Esto, por part. So ejemplo, I think we can a veces also aparece learn en un from terreno this plant somehow, devastado y or restaurarlo. maybe just sometimes just give them space to Podemos quizás recover, aprender de ellas o darles espacio yeah, para que crezcan. you know. Thanks, Diana. I haven't got an example that's anywhere as good as No the tengo beavers, ejemplos but tan there's a buenos como el case de los again in New castores, Zealand where pero I'm from, where en Nueva Zelanda, de donde Europeans soy, introduced gorse, eh, so that la nasty gente spiky plant europea that is often used introdujo as a una hedge planta con muchas in espinas que our se usa United muchas Kingdom. veces So they introduced gorse en los to cercos use it as hedges to separate paddocks. y So of por course eso the la first gente thing that gorse inglesa does is llevó it esta runs planta wild. a, It a turns Nueva into an Zelanda, pero invasive pronto plant se and it convirtió en begins una to planta take over salvaje the e whole paddock invasora because it doesn't y want to just be a comenzó fence. a But tomar then much later on, and the grandes gorse porciones de caused a whole terreno. lot of problems for Eso farmers. generó muchos But then later on problemas they realized that the para los gorse was causing agricultores, so much trouble that pero luego some se dieron farmland was actually cuenta being taken out of production. de That was que actually a por good cuenta thing de esta because the farmland was interferencia causing se real bad desactivaron erosion. algunas So then zonas de they discovered agricultura that y eso resultó ser native bueno porque plants, la agricultura native estaba trees generando were erosión. growing underneath the Entonces gorse. So descubrieron when you have luego a que lot of gorse, debajo the gorse de serves as a esta planta shelter for the espinosa, small native es saplings, decir, and then que la they grow planta into espinosa estaba bigger trees. So protegiendo it algunas turned out plantas that by nativas que mistake, pudieron the crecer gorse y was luego actually convertirse en supporting the árboles. regrowth of the native Entonces, en forests. cierto So you sentido, end esta up with planta invasora ecologists, environmentalists apoyó who would get great una big parachutes reforestación de plantas full of gorse nativas. seed, and they would take them up to the worst, most erosive Y luego farmland entonces that shouldn't really have empezaron been there, that was causing erosion. a And in the middle of the llevar night, they would semillas de spread esta gorse seed planta all over the en farmland, terrenos que and then estaban the gorse would ya take over, and completamente then devastados por la gradually the agricultura. native trees would begin to Y grow poco a under the poco shelter or the comenzaron a shade of crecer las the plantas gorse. nativas bajo So la just to say protección that sort of complicatedness de between esta what planta. belongs and De what nuevo, doesn't entonces, belong, es between what's complicado determinar qué invasive pertenece y qué and no, what is feral, but qué also between the invade invasive and the y natural. qué I think there's no. real kind of lessons there about, Pienso I think que partly hay about muchas lecciones shelter ahí and about hospitality, but also that sobre la sometimes these things hospitalidad, can el be quite refugio accidental and y they también can a take veces us que by simplemente hay surprise, and cosas que it's pasan de manera maybe something we can accidental y learn nos from toman por plants. sorpresa. Yeah, I would like to mention that I'm from a country where Quisiera we had this mencionar catastrophe, que Chernobyl, yo and soy 30 de un país years donde has tuvimos una already gone, catástrofe, but in the Chernóbil. ages Han of pasado the 30 zone which años. was polluted, we have received En la eventually zona something which was contaminada, restored. Yeah, and it's just amazing algo se ha space to restaurado y learn es un espacio how increíble para nature can aprender cómo la restore or naturaleza se heal puede itself. restaurar So o to be sanar. honest, I'm so crazy and angry about the war because actually Me I da had por the esto tanta plan rabia to la go to guerra, see porque this de hecho yo tenía area una in beca para Chernobyl, ir a visitar la how zona de the Chernóbil, local plants para ver managed to cómo las survive. plantas There are locales han amazing logrado remarks how they do. sobrevivir. It's just amazing to come there. Es un And I'm lugar really like dream that the sorprendente war would be ended, and I y would sueño con forward que a termine plan la guerra before the para invasion poder started. And I seguir really ask everyone con to con mi come. plan. And I also mentioned one more thing which can help Y us to quiero fight mencionar algo against the más climate change. que nos puede So ayudar en nuestra lucha being contra el living cambio in a cellar for climático. 40 days, I was reading Tras so haber much pasado about our 40 war días en un and all the sótano, scientists from the Soviet Union era leí who mucho actually, if you just sobre check the un científico de la era Wikipedia in soviética. Russia, it would be Russian Soviet, but basically he did work a lot in Ukraine, and he was De so hecho, much trabajó en related to Ucrania discovery and experiment y of este perennial científico wheat, perennial trabajó grain. mucho And what does it en mean? las If we hierbas are perennes. really smart enough, I mean all human civilization, and we really like can develop his experiments in the North of Pienso que America, in podríamos Kansas State, continuar con sus agricultural hub, experimentos. which called the Land Institute. They already created perennial En wheat, Estados which Unidos called hay un Kenya. espacio llamado So it Landscape already Institute. Ya han exists. creado una So if hierba we perenne. replace our fields with Si perennial reemplazamos wheat nuestros instead campos of con, annual wheat, we perdón, will con trigo really gain perenne, a lot of less
CO2 emits Si to pudiéramos atmosphere. usar So trigo this is what we perenne, have to make our esto energy. If we generaría need to grow menos dióxido de some carbono en la wheat atmósfera. or grain or any species for food, we try to do them actually perennial. And Es there importante is que already busquemos perennial generar maize, variantes there is already perennes perennial de flour which los we use for granos, oil. como So el arroz que ya let's say existe. perennial species for Pienso que las food is especies just our growth. perennes Really cool, deberían ser la everyone. clave Just de ask nuestro proyecto politicians. What do you think alimentario. about Quisiera perennial wheat? pedirle a los Would you like políticos, to have some program or something like this? So this is how nature can help us to fight against the climate change, which is important for all of us. Thank you. Yeah, and one more which I want to add is the pickles as a way, because the pickles is one of the most quisiera hablar sustainable también para terminar de los way encurtidos. to conserve a Los food and encurtidos preserve the son food. la manera más sostenible de And preservar un we as alimento. Ukrainians know about Y know a lot about nosotros the en pickles, Ucrania and it sabemos was really mucho de helpful for us encurtidos y fue muy during útil para the nosotros full Russian invasion started, that we can cuando feed comenzó la ourselves invasión and rusa. don't go to the market. Eso nos permitió And alimentarnos sin on one tener que ir hand, al it helped mercado, us to focus on the local plants as well, y eso that nos grow ayuda también a our food enfocarnos en by las plantas ourselves. locales y en And cultivar as well, nuestro for me, propio it's a good alimento. way and Pienso que possibility for también not es only for una Ukraine but buena also for manera all over the world que podría for usarse the no food solo en Ucrania, sino en sustainability. todo el mundo para la And sostenibilidad we alimentaria, can y try to exchange about this knowledge podemos together. tratar de intercambiar este So conocimiento. our discussion is end to now. Así que aquí And termina I want nuestra to ask discusión our audience, y if you have quisiera some pedirle al question, público, si tienen you can ask preguntas, it to our participants. If you pueden also want hacérselas to share some interesting example a related to los our topic, participantes, o si we'll be quieren glad compartir algún ejemplo to interesante hear relativo you. a nuestro tema, con gusto les escucharemos. No question. So, okay, thank you very much Bueno, for your parece que no hay attention. preguntas, entonces muchas gracias por We su atención. continued our program in 1 hour. Continuaremos con nuestro programa In dentro 3 de hours. una hora, perdón, en 3 In 3 horas. p.m. we meet here for A our las next 3 nos workshop of encontraremos aquí para Belarus nuestro Group próximo in taller. FFF, which dedicated to algorithmic solidarity. So see you soon in 3 hours. Nos Have a vemos rest entonces and en have 3 a good day. horas. Descansen y pasen buen día.